وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لك فني أما الله تعالى فوق أكون مالو مسابا مسا ستيجي مسا فانغما مسا ميبي جمالون دينني أوما ni Allah ta'ala sona amena ambaro ala karaka hadisa belebele do kambi ni Allah ta'ala sona ni hadisa aka sahaba belebele do ba la kali abe fo sahaba bima ko Abu Musa al-Ash'ari ni fananye sahaba belebele karaka sahaba utama nunu ne ala kara sallallahu alaihi wasallam nunu ne ni ala kara sigila nunu ne ni ala kara tume kuma kan fale oni nyonche o tube kira don ko sebe sallallahu alaihi wasallam o yo kanyana ma ya keni kira de ni manin kisibai Allah ta'ala kitila kanunu ne ke kira janyo ye nama fo mango sahaba Abu Musa al-Ash'ari un grand disciple parmi les disciples du prophète sallallahu alaihi wasallam il va nous causer un peu un jour il dit dans son hadith qu'il a rapporté dondo Fitiriseli Baninko, ils ont fait la prière de Maghrib avec le prophète. Fitiriseli Baminkela, Olu yera diena ka décidé ka foko anouye sigi misiri la ya. Faut canasser ça foma. C'est comme c'est tout à fait normal. De temps en temps, après la prière de Maghrib, si tu décides de rester à la mosquée, d'attendre la prière de Isha. Donc, Sahaba nous groupe farala nyonka, anye to misiri kono bi.
faut qu'on se ça, faut se l'érima. C'était après la prière de Maghreb. Le prophète, dans sa sunna, quand il finit la prière, il rentrait chez lui. Donc, alhamdulillah, le prophète est rentré chez lui. Mais le prophète ne savait pas. Chez lui, après la prière, chacun doit rentrer chez lui. Peut-être on peut aller manger, on peut se reposer un peu avant la prière de Isha. Safo seliwati semingela da sahaba usigini misiri kono fitiri seli ko fe o mataso kono kera dola misiri la sallallahu alaihi wasallam aka sahaba usigini ayo manyininga ko albi au be misiri lawa o koro ye munye au mataso koro fitiri seli ko fe au tola misiri la ya parce que ala kera bola ko to liharla ni sawra mina ayo ye o liharla ni sawra lela vous êtes toujours là et vous êtes toujours dans la mosquée. Sahaba ou quoi ala kera sallam an sigini men misiri la ya an mata so kono fitiri seli kofe an yere diena ka décider bi ka to misiri la fo ka te sa fo selma subhanallah aw ye kira la je qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va à keto blas la nyuma makela il regarde ses disciples abe sahaba ou la je ko kaliman yal la je ko kaslamaya kanun laje ko kalimaniya laje limaniya minya to osigila ka saga foseli makono fitiri seli ko fe misiri la ala kara farafa ra'sahu ila sama. Le prophète il a commencé à s'enfermer ma flette. Le prophète subhanallah il avait l'habitude il fana tu me kira jogo la sallallahu alaihi wasallam kato ki sigi son ka s'enfermer laje. C'est significatif au fait. Le prophète il avait l'habitude il regardait toujours tu me sens fait là ma fleur. À cause sahaba nunuma hirsu min mola islamaya tini islamaya kanuni limaniya min mola islamaya kanu min ya to ali fitiri seli ko o masetala so kono ko bena sika safo seller makono kera bena sahaba nunum blasra akodi sallallahu alaihi wasallam an-nujumu amanatun lis-sama. Ako lolo ha ko lolo ye garanti bay sana de ni ka sangolo mafle soufe ka lolo ye sana lolo kanime ka sanfa fambe fe ala ye lolo ke mene fe ye sangolo la ko ni fana ye garanti belebele sangolo ma kuma la yini ye munye ko tanke ni be lolo ye sangolo la o ba yara ka fo ko ayi ko sangolo chiwati ma se folo o ba yara ka fo ko sangolo be sabati akadani na kuma ala ya dan tomi. Tant que les étoiles sont là, le ciel sera toujours là, alhamdulillah. Comme madame ni lolo besana. Tant que ni lolo na unyamala, oba yaraka foko sangolo, comme maman foto mina yenoya, oba yaraka foko sangolo albi ashikacha. Parce que lolo obey, lolo ye garanti bay sangolo ma. Mais kirako sallallahu alayhi wa sallam, ko wa idha dhahabatin nujum. Kolomi ni lolo bola sana ata samaa ma tu'ad Allah ta'ala kala yurubala min tasangolo ye ni lolo bana bola sana la yurubala ni yemunye Allah ta'ala kodi wa idhan nujumun kadarat ni lolo buruna kabo sana ni lolo bola sana ata samaa ma tu'ad Allah ta'ala ko kwa yella yurbelebele min tasangolo ye idha samaa'un shaqqat idha samaa'un fatarat nin kelengele nambe awi haketo Oni lolo buruna ka bo sana Allah ta'ala be la yuru belebele labori sanka sangolo be kidam na fambe fe. Donc le fait que nous voyons les étoiles ko garanti belebele le sangolo made jani kodo te kodo bena jani kodo bola e kodo surunyana kodo la ja lolo ka sabatili sana lolo ka barakali sana ja o fana me sangolo sabati ka sangolo shi barka
mais ni lolo bola sana ha ko be soroli ke sangolo la Allah Ta'ala est min la yuruta. Donc les étoiles c'est un bon signe. Ni nous bola sana dondo ha o eduni la ban to maserele. Voilà. Donc muna nani nu kuma rebe kira sallallahu alaihi wasallam aya iraka sahabaula lolo ye to masirin ma bay sangolo la lolo ye garanti bay sangolo la mais ni lolo buruna lolo bena ka bo sana Allah Ta'ala be laburli ke sangolo la aye la yuru min ta sangolo wallahi kuma ni la nyini ye mi abena so yerema akodi wa ana ne Muhammadu wa ana amanatun li ashabi. Ma présence au sein de mes disciples ne Muhammadu ka toli au koroya o fana garantie ba ida sahaba. Ma présence avec vous karabeni fadomi sallallahu alaihi wasallam ni kuma fo kira bolo akachani san wa kele ani san kemenan ni koy ako sahaba uma ne fana Muhammadu ke au chama o fana garantie ba ida comme lolo ka sabatili sana obe sangolo baraka nyamima ka shidi sangolo ma ne Muhammadu fana sallallahu alaihi wasallam ka sabatili ni awye ne ka keli ni awye o fana yokobae mais nina Muhammadu Ta'ala o koro yedi nina Muhammadu Sala sahaba Allah Ta'ala bel laburli ke auka ma yu'adun la yuru o koro yedi. Il y aura beaucoup de choses. Le prophète n'est plus là. Les gens vont faire des choses. Maou benanani konona filikan ouye. Ala ye mi fonyo konya fo awye. Ala ye mindi an konya di awma. Nene bana bola au chema. Ofana yo kobaye du golo kokande. Ofana yo kobaye surtout awma. Wallahi le prophète nous a dit ça. Sa présence lorsqu'il ne sera plus présent. Aujourd'hui, le prophète n'est plus présent. Non seulement il était avec ses disciples, anaka sahaba ou le tume, mais ala kirate sallallahu alayhi wa sallam. Kirate tuguni. Allahu Akbar. Le prophète nous rappelle d'un hadith aussi. Il dit ana wa sa'a kahataini. Ale Muhammadu ani dunya laba min kofola. Ale Muhammadu ni dunya laba me komi bolo kuna den fla dunya laban kasuru awati yere manja ko ni kale Muhammadu kan naliye ala yake cidenye ka ci kana adama doma ni yo ye wati ale le cidon kan laban ale kan nali kana dunya kana islamaya lase oni dunya laban kasuru komi bolo kuna den fla. Monsieur Diané, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, c'est le prophète qui nous parle. Il te dit son arrivée, lorsqu'il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a reçu la prophétie, dès que on nous a dit que le prophète a été choisi par Dieu, dis-toi que la fin du temps est proche. L'heure est déjà proche. Donc, kira kanali, kide minko kwa le kanali ni dunia la banque kasuru. Mais ce n'est pas comme ça nous calculons. Qu'est-ce que moi je calcule? Qu'est-ce que toi tu calcules? Je dois encore me marier. Je suis encore jeune d'abord. Je ne suis pas encore vieux. Je vais d'abord avoir des enfants. Je vais voir mes enfants et mes petits-enfants. Et aussi, ils vont voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, elle est calculée et calcule. Donc, tu te dis encore que ce monde-là, il reste encore beaucoup, subhanallah. Et pourtant, ton prophète a été clair. Lui, son arrivée. Kira kanali oni dunia laban kasuru komi bolo kuna den fla ni kira bana fole eye kwa kanali kasuru komi dunia laban ani dunia laban ko be komi bolo kuna den fla ja to erete dunia la ere ko o tiden sa oni biche o kachani san wa kele ni koy abeni fo domi ani biche sami erete meno la yemiro le mafolo abana kodi
wa ashabi wonka sahabaw njanyo nteru ni minu be kokelema ni minu e wati kelema ye amanatun li umma sahabaw fana ka présence mantou chema ses amis ses disciples et aussi leur présence au sein de la communauté garantie belebele de koni sahabaw fana sala o bana watimi alaka komi la yuruta alla yurubena. Je me suis posé cette question-là. Est-ce que nous comprenons, c'est-à-dire ce que le prophète vient de dire? Il a mentionné 3 choses. Ayokma belebele ça va le foni hadisa la. Koni ka sangolo mafle ka lolo ye sana oba yara ka foko sangolo albi tobe sangolo la. Albi sangolo shikaja. Mais koni lolo nunu bola sana domi ka burun ka bo sana. Ala ka sangolo ka kini prempereli min kofo. Obe laboro damna sangolo ka. Ale Muhammadu bo chogole la ka sahaba uchema. Ale Muhammadu bo nyalema. Ni ale bola janyo chema wati. Ala ka komi la yuruto be nadamna. A janyo fana manto uchema. Ni sahaba ufana bana manto uchema. Ala ka la yuru minto la yuru na tode. Yala anfauni ambao. Tumana wati do sila dama doma. Kasar dona ka foko dunia ni an miriya la ka fo ka to ka ca caman tola la yɛrɛ nɛgɛ miriyaw do miriya nin bu yɛrɛ la. Le monde là ça peut finir demain comme après demain. Ce bas monde là abe se bana en un clin d'œil. Amena hadisa dota teriya boloma ka ufara ni hadisa fananka Huzaifa ibn Asid al-Ghifari aka sahaba belebele de beko Huzaifa ibn Asid al-Ghifari aleko londo kunna natadhakar. On se disputait comme ça entre nous sahaba ou fana obe baroni nyonje subhanallah. Ça dit quand on a une guerre, quand on a un endroit où nous échangeons, c'est tout à fait normal en islam. On parle un peu de la religion, on se dispute, oui, c'est comme ça, moi je vois, c'est comme ça, moi je vois. Ala keraka sahaba ou fana tumo chole la, o tumeto ka fonyon ko kuma ola ka ni mata fo. O tola barola. Sahaba ou barola. Donc ko ni dunia la bansela, ni ne keto, ni dunia la bansela ni ne keto. Nonu tola ni ne barola ala kera sina et tola Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ala kera sina ka bo anka. Ayo manyini ngaw ko aw kanime insha Allah de do nyini en fait ko belmer ka la tike ni Allah taala sona namba na mena do ke amba ni Allah taala sona kera ko aka sahaba umma ko aw kanime ka baro sujet maka aw kanime ka fonyon ko kitij mana ano ko ala kera an kanime ka hakilla jigile ke ka kuma ka ben dunya labama kera ko ma sallallahu alaihi wasallam beki ka idedi ala kera jani dunya e ban ni be ke dunya banto tane ni banto tane beki miriadi ala kera ko sahaba ma sallallahu alaihi wasallam qul lan taquma as-sa'a hatta tarawna qablaha 10 ayat baytafo kera ko ma ko dunya te ban fo ko belebele tan toma sere belebele tan fo le labori folo du kolo koka. Allahu akbar. Note toma sere folo ma minu fola toma sere fitinu an mode lani anya chamanye ala kera kan naliye toma sere fitiniye akasaya toma sere fitiniye ko chama me biniyo ye kala ya loka fo ko dunya laba toma sere fitinu mais dunya laba toma sere belebele tan do be no lu bana kuna bola barabana. Aïe, barabana. Mais ça va commencer quand? Et c'est quand plus précisément? Quelle année? La date? La seconde? La minute? Allah, il a tout planifié. Allah, il a tout programmé. C'est Allah seul qui tient la télécommande. Ce bas monde là va finir. Chers parents en Allah. Allah kera kouma. Dunia là-bas. Toma ser belebele tamei.
tant que no luma kuna ba dunya teba note dunya la ba to masere flale to masere fitunu be to masere belebele be to masere belebele nu to masere tani to masere fitunu nu ra chama kelo lula ala kira kan nali o e dunya la ban to masere fitindo e akasaya o e dunya la ban to masere fitindo e ayara ko aka hadisala ko idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru as-sa'a ni manyini ngala ko dunya la ban to masere do yemu ya fo ni mawye fen kalfa mala mamin ta don amalo abe kechomi ano koni ko ye wati kuya don ka fo ko dunya la ban sela be kala karamo yebi bebe do fola dina la bebi isawna kani diane kan fola dina la koni ya ye wati mamin to komin kalama ko talaka karfaka di morodoma am fawni am baw be kan Allah filisu ani kle ala kira ka hadisa be kan toromi mawbolo qur'ana aya be kan ta ka fasari ka be adama de yere miriani adama de dianyema laysu li ahli utadon o yere ba don ka fo utadon ka fo obolo ko utadon o yemalo yaye obolo kiti be tigenya bema kiti mini ala taala ma fo tola donc olu be dunu na ba to ma sere fitinu le ne nu be dunu na ba to ma sere fitinu le adoye munye wati don na to kira yeni wati fo ko yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa sayantiqu fiha ar-ruwaybidah wati don na to ansela wati la ngalontigalaw wiya folaw minu boy rabla ala kolla se muraw kono ngalontigalaw ni wiya folaw obe almamiya tota ka addo o yere kana ka adlekina chapeau do kana mawba don ka fo kuma mi meka ngabo nunu dani jamaw diane kan folawlo note sharia kuma tede note ala ko yere kuma tede kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam furut mesiri ni qur'ana ayawde furu foy masiri kira ka wati la lamerila ma fongo ikana ta lamerila ay nga kuma la nyintoy me do yera ko bi ko ka furu siri ko min kira tume furu siri tomi aka wati la ko ay ko te furu baraka mambaye kuye ta do meri nyefe ay sebeke subhanallah souvent on se pose la question nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Vous ne voulez pas que nous copions notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des imams aujourd'hui qui disent que non, ce n'est pas un mariage. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ali mariait sa fille Fatima, comment le mariage s'est déroulé? Quand le prophète se mariait avec Aïcha, comment il a marié Aïcha? Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui a, masha'Allah, qui a évolué, donc il faut laisser tout ça, et mariage, gens. En fait, ka baraka yere boss lama yere ka fu keto yere bela, kanimbela bosi. Slamaou. Kira yenin fode. Yukadhabu fiha as-sadiq. Les véridiques seront traités comme des menteurs. Dit tu en follow kumana. Kira yemin fo aketo. Wallahi islamadou ani almam islamado bebo ko lagosi. Kira kodi. Ko sayantiqu fiha ar-ruwaybidah. Ni wati. Ikato madu yela okumato dinala. Okumato sujet de oka. Okumato domaine de la. Okato kuna foni de la domaine de la. Kasoro alonin to lota kalama. Nimbela kafoni me dunia la ba to masere fitunu leira. Ole chayani me bi. Niye almamin do la me no kakuma kami convaincu. Aye même fois si tu vois que c'est trop dur. C'est comme un exemple. C'est-à-dire, les imams qui disent que le riba n'est pas bon, il faut qu'on cherche un imam qui va nous faciliter, qui va nous donner l'ouverture pour que, en sachant très bien que la parole de Dieu, elle est bel et bien là, la parole du prophète, elle est bel et bien là, mais on veut chercher des voies et moyens pour nous donner l'autorisation, pour
pour éviter tout ça. Parce que lui là, il est dur. Lui là, il parle trop des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. On veut des imams modérés. Ceux qui veulent dire non, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Europe ici, alhamdulillah. Donc, comme nous sommes contraires, donc il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc, c'est ces imams-là aujourd'hui, nous voulons. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Kerako sallallahu alayhi wa sallam. Kuwa sayantiqu fiha ar-ruwaybida. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Ama segi kananka hadisama. Allah kerako sahaba uma. Au kanime ka kuma au ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn duniya laban min ma duniya tɛ ban fo ko belebele tan ye labori dugukolo kan ka fɔlɔ subhanallah a ko belebele tan nin a tugutɔ ɲɔgɔn kɔ le misaliya bolo ma ni tasabiya b'i bolo n'i ye tasabiya tigɛ n'i ye tasabiya julu tigɛ ni tasabiya den kelen bɛ na a tɔ kelen bɛ tugu a kɔ a tɔ kelen bɛ tugu a kɔ o kɔrɔ ye di duniya laban tɔgɔmasere tan nin n'a daminɛna a kɛtɔ borula ɲɔgɔn kɔ le a kɛtɔ tugutugula ɲɔgɔn na le komi ni tasabiya b'i bolo walama kɔnɔkisɛ dɔ b'i bolo i ye kɔnɔkisɛ julu tigɛ kɔnɔkisɛ bɛ kan ka bɛn teriya bolo ma donc a kɛtɔ tuguna ɲɔgɔn na le teriya bolo ma min alamati sa'ati al-kubra duniya laban tɔgɔmasere belebele tan i tɔlɔma la kosɛbɛ an bɛna kelen pe ta kelen pe o kelen ni nafa ka bon ne kan a nafa ka bon e kan a nafa ka bon silama kelen-kelenna bɛɛ kan min alamati sa'ati al-kubra min alamati sa'ati al-kubra alhamdulillah mumkin nabda bid-dukhan wad-dabba wad-dajjal lakin alhamdulillah mimma aw ma ko bɛ min na nin yɔrɔnin na an bɛna kelen pe ta tulu'i shams min maghribiha kira ko sahabaw ma ko duniya tɛ ban fo ko belebele tan ye labori dugukolo kɔ kan a ko belebele tan dɔ la kelen an bɛna kelen pe ta o de ye kira ko sallallahu alaihi wa sallama ko tile bɛ bɔ a don tele bɛ na ka na tele bɔ yɔrɔ o kɔrɔ ye di tele tɛna bɔ la a lon na tele bɔ yɔrɔ kuma ma kabanin ba kuma fangama ba bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tele bɛ bɔ tele bɔ yɔrɔ le ka bɛn tele bɛn yɔrɔ mɛ nin lon na tile tɛna bɔ la tele bɔ yɔrɔ o kuma bɛ mun yɛrɛ kan ne ni e la i sigini bɛ to i ka Espagne i b'i ka Italie ni Suisse Danemark i b'i ka sigi la i yɛrɛ sigini bɛ Gabon i sigini bɛ Mali la i sigini bɛ Laginɛ i sigini bɛ Côte d'Ivoire i sigini bɛ Belgique i sigini bɛ France i sigini bɛ Canada i bɛ Australie maaw bɛ wuli ka fajiri seli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fajiri ye kɛnɛ ci waati de ye su ni su bɛ ban o le bɛ bɛn tile kunnabɔ waati ma ni tile fana bɛ taa o le bɛ bɛn su daminɛ ma mɛ nin lon faransikaw bɛ wuli a lon na faransika dɔw bɛ fɛ ka taa baara yɔrɔ a dɔw bɛ kan k'a ka lɛri ma filɛ mɛ an bɛ waati jumɛn de la nin 5 heures du matin 6 heures du matin bara se tele an ɲɛ tɛ fajiri yɛrɛ nɔrɔ la a bɛ komi an bɛ su 1 heure du matin na maa dɔw sigini bɛ to Australie olu sigini bɛ tele bɛ bɔ waati min na hayi tele tɛ kan ka bɔ ko makabanin ba tele bɛ bɔ la anw fɛ joona dɛ anw yɛrɛ bɛ telema de la ten tele tɛ bɛn joona tele bɛ bɔ joona ayi anw yɛrɛ bɛ hiver de la ten su le ka jan ka tɛmɛ tile kan mɛ nin don kabako ka bon ni nin bɛɛ ye طلوع الشمس من مغربها إلى مشرقها تلبي بونين دون تلبي يورو ماو بيتو ديبيلا ماو بيتو سولا ebetami nkan ka voyager ka taa farafina aéroport la mais voyager to sufɛle wa parce que dibi le bɛ yen a bɛ komi an y'an yɛrɛ ye ɲɛnamaya gbɛrɛ la ɲɛnamaya min ni anw k'an yɛrɛ y'a la ni tile bɛ bɔ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ tilefɛyɔrɔ la 10 heures c'est la 11 heures c'est la midi c'est la 13 heures c'est la bi dɔ tele funteni fana ka bon dɛ ayi nin don subhanallah maa dɔw yɛrɛ bɛ fani ko tele le la ni tele bɔla ka fani ko k'a bila tele la pour que fani ye se ja la mais nin don
Nindo an fauni an baw. Ah, télé be nyini ka sege. Télé be mi a be nyini maw bolo ka sege. Il est où le soleil? Mais nous sommes dans le noir, nous sommes dans l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Tu regardes ta montre à 10 h du matin, tu regardes ta montre, mais il est 11 h. Je ne vois pas de soleil, il ne fait pas encore jour. Tu regardes ta fenêtre, parce que quand tu dors là, pour voir s'il fait jour là, tu peux regarder, et puis quand fenêtre là, il y a une et puis quand fenêtre là, il y a une balmamuso, adona, et bien sous le lait, dibile là. Eh, subhanallah. Aw ye sahabaw lajɛ ani anw lajɛ ni nin kuma sugu tun bɛ fɔ olu ye ko juman de tun bɛ gbɛlɛya olu ma ninnu b'a fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ni nin waati ka anw sɔrɔ dugukolo kɔ kan anw bɛna se k'an ka seli waatiw bɔ ɲɔgɔn na cogo di anw bɛ se ka seli fana ni lansara bɔ ɲɔgɔn na cogo di anw bɛ se ka lansara ni fitiri bɔ ɲɔgɔn na cogo di anw yɛrɛ bɛ se ka fitiri ni safo bɔ ɲɔgɔn na cogo di ka da kan an bɛ dibi le la dibi le bɛ yen duniya bɛɛ la fini mɛ duniya bɛɛ datuguni mɛ dibi la on n'est pas comme eux si c'est nous si on nous dit ce genre de propos inquiète-toi fala lɔgɔ fiyɛla t'a yɛrɛ taama wa anw kɛtɔ dumuni ko kɛla di anw n'olu miiriyaw tɛ kelen ye ninnu ma tolon seli la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ninnu ka seli waatiw k'a ɲagami o ma o tun bɛ kɛ olu ma koba de wallahi ma soeur, tu es au Canada, tu te réveilleras un jour, tu vas chercher le soleil avec torche. Toi qui es en Espagne, un jour, tu te réveilles, tu vas chercher le soleil avec torche. Tu es caché quelque part en Turquie, tu te réveilles matin, tu chercheras le soleil avec torche. Tu es en Belgique ici, peut-être tu es caché à Bruxelles, ou bien à Anvers, ou bien à Liège. Quelque part en Belgique, tu te réveilles, tu vas chercher le soleil avec torche. Tu es en Hollande, ce jour-là, tu es déjà réveillé, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe avec Adonia? Ce qui est plus important que tout ça, oui, c'est Katala avec elle. Mais lorsque le soleil domi tele bulito ka tele bo tele bena n'a bana dam nana kaba ka sɔrɔ e min tun b'i yɛrɛ lasegi e min tun b'i yɛrɛ repenti ele min tun ma limaniya ta ele min k'i ban baara ɲuman kɛli ma ele min tun bɛ jogo dɔ kan i ma sɔn ka jogo dabila ni tele bana bɔ dam nana tele bena tubi bonda datugu la c'est fini. Et monsieur Diané, qu'est-ce que tu t'attends? Wallahi, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que... Wallahi, c'est fini. Allah va plus te pardonner. Hein? Kof la bey. Tubi. Bonda la kanime wati be. Mais wati flabe no sela doma. Kasoro emi yere la segi alama kabo meshi dola. Emma sonka sutarata. Ebe tieni ne la su ani kle dola. Ni mi yere la segi ki bolobo ala soso la ki bolobo riba la ki bolobo mogo kan nafolo domna ki bolobo walmuso tiena ala mende ni tele bana bola tele bena elle va foko et bi bolo flala segi ala ya fama c'est fini. Allah va plus te pardonner. Oya foloy sinon Allah il pardonne, il est le pardonneur. Allah nous pardonne tout le temps et cette porte le repenti, elle est toujours ouverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ses serviteurs, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَوْ مُنُوكَ كُدُوكَ أَوْ يَرَلَا كَوْكَنَا أَوْ جِغِتِكَ أَوْ يَسِغِكَنَا أَلَمَا هَا أُيَوَاتِي لَيْرَ مَنِي تَلَبَانَا بولا تَلَبَيُرو ما من تُمَا لِمَنِيا ما من تُمو يَرَلَا سِغِ ما من تُمِ أَلَا سوسوكا. C'est fini pour toi. Ton argent même qui est dans ton compte là, tu vas fuir pour aller prendre, pour donner ça comme sacrifice. Allah ne veut plus. Allah n'a dit
ye dunuya ta ka saraka bɔ e min tun banimɛ saraka bɔ ma i tun banimɛ k'i ka nafolo jaka bɔ i tun banimɛ ka feretaniw dɛmɛ i tun tigɛ ka gbɛlɛ i tun tɛ dɛsɛbagatɔw sɔn i ka nafolo la a lon ye bori ka t'i ka bangi la k'i b'i ka nafolo ta la k'i kɛtɔ a di la dɛsɛbagatɔw ma ala ko nafa foyi t'a la tubi bonda datugu la ya salam c'est fini pour toi wallahi c'est fini pour toi ani waati juma waati filanan min n'a ye adamaden sɔrɔ ala mako t'i ka tubi la n'o tɛ wallahi ala mako bɛ tubi la waati bɛɛ a filanan i jija jani ni ye se yan i ni bɛ to bɔ la i ni bɛ to bɔ la ni bɛ sen na i bɛ s'i yɛrɛ lasegi la mais est ce que temps b'i bolo k'i yɛrɛ lasegi o waati bana min b'i kan ni bɔ tɔɔrɔya b'i kan est ce qu'il hakili bɛna se nin ma wa fo ni Alahu Taala ka bɛnsema ɲuman di a ka jɔn ninnu ma saya waati o y'o yɛrɛ lasegi ala fana diɲɛna o ka lasegili ma ni bɛ kan ka bɔ ele yɛrɛ tɔɔrɔni mɛn ni sela yan waati bi n'a kɛla ka sɔrɔ ele min b'i yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma ni bana sela yan ka ban n'a sela yan ka ban tubi bunda datugu la ni tun bɛ bɔli sen na waati min na ayi i tun bɛ se k'i yɛrɛ lasegi yafa tun bɛ se kɛli ma ni ala ka hinɛ ye mais wallahi ni bana sela yan ka ban c'est fini tubi bunda datugu la ele fana ye tubi bunda da bɛ tugu adamaden ye ka belebele fila min na o le ni sela kan filefile la yan ani duniya laban tɔgɔmasere belebele tan dɔ la kelen n'o daminɛna ni tele ka bɔli damina tele bɛ na k'a ɲɛsin telebɔyɔrɔ ma n'a sɔrɔ maa minnu tun ma o yɛrɛ lasegi n'a sɔrɔ maa minnu tun ma limaniya monsieur Diano tuma dɔ maa dɔw kɛtɔ nin kuma ta la k'a fɔ ko bɛna saya ma kɔnɔ he ne balimacɛ ne balimamuso e bɛ to taama la sisan mamili dɔ b'i kun dɔrɔn i bɛ bɛn ka sa tubi bunda n'a fɔla k'a lakani mɛ ka kariya ka teriya ka tubi ka i yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma ele yɛrɛ bɛ la i ka bɔ na sufɛ sunɔgɔ la i bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la Alahu Taala kelen de k'a dɔn ele yɛrɛ bɛ to dumuni na i ni bɛ sin ka minɛ la Alahu Taala le b'a dɔn ele yɛrɛ bɛ to tolo na n'i teriw ye i bɛ sin ka to la i bɛ bɛn ka sa o kosɔn tubi ka kan ka kɛ adamaden bolo teriya bolo ma i kana kɛ kɔfɛ ko ye i kana retarder a ɲɛ kameleden de ye fɔlɔ n ye sunguruden de ye fɔlɔ ni miiriya bɔ b'i yɛrɛ la monsieur Diané duniya bɛna waati joli kɛ nin na i y'a fɔ sisan ko tele bɔtɔ tele bɛn yɔrɔ kɛra ko to sallallahu alaihi wasallam anw yɛrɛ bɛna waati joli kɛ dibi la ni derila lumière la ni derila yelen na tele nɔrɔ ni tele yelen min bɛ duniya lamɛnɛna ko ka taa ye k'a fɔ ko telew bɔtɔ tele bɛn yɔrɔ maaw bɛ dibi la maaw bɛ dibi la maaw yɛrɛ tɛ kan ka ɲɔgɔn ye ko gɛrɛ le daminɛ nin mɛni kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la laban ko ɲuman k'o di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la ka ala yafa ne ni aw ma an julumu an ye min kɛ an ye min fɔ min ma bɛn sababa ma min yɛrɛ kɛla ka ala diɲɛ k'a bɛɛ minɛ ala m'o kɛ la saya kɔni bɛ kɛ sika t'a la o sika b'i yɛrɛ la i sɔnna i bɛ sa i ma sɔn i bɛ sa nafolo b'i bolo i bɛ sa nafolo t'i bolo i bɛ sa sɛbɛ b'i bolo i bɛ sa sɛbɛ t'i bolo i bɛ sa i bɛ furu kɔnɔ i bɛ sa i tɛ furu kɔnɔ i bɛ sa i ye den sɔrɔ wa i bɛ sa i ma den sɔrɔ wa i bɛ sa i fa banna wa i ba banna wa i ye feretani de ye wa olu sala e fana bɛ sa sika foyi t'a la donc saya ni a bɛ kɛ sika fosi tɛ a la an y'an jilaja wari min bɛ an bolo kɔnti la ka sɔrɔ feretaniw tɔɔrɔni mɛ yatimaden dɔw bɛ yen dun kafa kelen de bɛ kɛ olu bolo tile kɔnɔ a lani bɛ e bolo banki la i kɛni bɛ dɔrɔn k'a fara ɲɔgɔn kan yahsabu anna malahu akhlada a bɛ kɔnɔ k'a fɔ wari min ni kɛni bɛ k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ na e permettre ka ɲɛnamaya nin kɛ ɲɛnamaya banbali i tɛna sa wari nin yɛrɛ tɛna ban e bɛna to ɲɛnamaya nin na ayi kalla la yunbadanna fil hutama a kana i makaba
j'ai beaucoup réalisé. Oui, dunya codé. Tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu possèdes, tout ce qui est dans ton compte, wallahi, un jour, tu vas donner dos à tout ça, one by one. Et moi, je pense pas, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, nous nous soucions, ama joro dunia la tigenina, na masoro, ame mone, na ame minkono madama, antusu kasinime, antese sunola. Mais e yere kenime ki dusu kasi so minkono, dunia ni yere be bankumate e yere ka susima. Ele yere be sa. E ka dunia susi nu obe ban. Dunia yere fana me min fana kono, dunia yere fana me ban. Ebe femi kono be bana, ele yere be kasi la femi no fe fana yere be ban. Imiria ye miyo obe ban. So min te ban. So min dia te ban. Koroya tei, hamin tei, joro tei, ni yan foma, ni yan bisigia, ni yan korofo, ni yan chien, ni yan mankutu chien. So min kaseni ni mbema ole arjine. Anfauni ambao. Duniya politicien, duniya bara kelaw, bolola baraw, affaire kelaw, business kelaw. Ambela kafoni ya donc afoko ko laban sayade. Le rêve de tout un chacun, c'est de devenir riche. Ton rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Ton rêve, c'était d'aller en Australie. Ton rêve, c'était de venir en Europe ici. Alhamdulillah, tu es déjà ici en Australie. Tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Europe ici. Tu es en Asie comme tu es en Afrique. C'était ton rêve, alhamdulillah. Mais est-ce que ce que nous avons, est-ce que nous sommes toujours contents de ce qu'on a aujourd'hui? Tu es aux États-Unis, tu es soucié. Tu es en Europe ici, tu es stressé. Mais c'était ton rêve aujourd'hui, mais tu es là-bas. Tu dois t'estimer heureux. Mais subhanallah, wallahi, tu ne seras jamais heureux. Ce bas monde-là, nindunyala tiga yere bo nyalema. Dusukasi sodo, hamin sodo, ibe nata, ibe nyabo kodo fe, kodo tunkadiye ni selai. Kata ye e yere be kololo ni toroya mina, ibe alaka mase adama. C'était le rêve de tout le monde. Mado yo ka sofere, farafina ko na totu babula. Mado bano ka bara nyumaula ko na totu babula. Chez eux, peut-être l'Europe et les États-Unis, peut-être Arginelle, wallahi Arginette. Mado bea, Sara mi medo ma kalola. Sara yere mado folo, wari ka nga do dadala, abela kafoni me déjà. Ils sont là, o yere to yere famiala. Abe fon na mako dunia. Dunia yere le tanya enye kwa. Minu ba na folo tiyala, olu toroni me katme abolo kolonka. Awu me minu yela ka foko be fembaba ukono. Factory mi mbe sara olu bolo. Adobe buri mamili min kono. Ni ya ka momili, jimi meka ka momili kono, essence mi meka ka momili kono. Oye bolo kolon do ka karo yiri ka baloye. Mais allez yere joroni me. Ma voiture là, je dois entretenir ma voiture, subhanallah. Il est soucié, il a ce problème là. Parce qu'il roule dans une voiture de 70 000 ou bien 90 000. Tas, avec taxi sara, au fanga kabo. Sans qu'on ait minganga sara, au fanga kabo. Lui-même il est là. Il se dit qu'il est à l'aise. En même temps, il a beaucoup de soucis, subhanallah. Plus tu es riche, plus tu as assez de problèmes. Plus tu es pauvre, plus tu as moins de problèmes. Donc, dunia yo doroni. La fie foite. Anka doni ngala pele de ko. Amani ningalao. Quand est-ce on sera à l'aise? Quand est-ce on va dire Dieu merci, alhamdulillah, je suis à l'aise. Ako, comme mabe farifoni, dusu suma, hera sorwatimi, ni sengelenye arjino kono watimina, ebe sa falako alhamdulillah rabbil alamin. Tant que na me dunya ya, ibe na folotigi labo, tu vas trouver qu'il a une maladie, allez yere fura l'état là. Il a tellement tourné dans tous les hôpitaux. On lui donne seulement des calmants. Il a l'argent. Mais cette santé-là, il ne peut pas acheter la santé. Oui. On peut avoir tout. Mais il y a quelque chose qui te dérange. Non, faut le dire. Allah Ta'ala ye olu bali den soroma. Subhanallah. Il est Allah Ta'ala comme ça. Dunuya te daga soye. Au koson kira sallallahu sallam. À quoi ka sahaba uma.
ko ad-dunya dunya sijnul mu'min ko mu'minin ka kasole prison ne kurayaw ye mabado de. C'est vrai, on veut se comporter comme les non-musulmans. Chez eux, tout est permis. Chez eux, il n'y a pas peur de riba. Chez eux, même le nom riba, usure là, ça n'existe même pas chez eux. Ils sont chez eux au Canada. Ils peuvent tout faire au Beta Djoulou, Taoulou, mais l'islam nous empêche. On n'est même pas à l'aise. On ne peut pas faire comme eux. Chez eux, quand ils viennent dans le supermarché, ils n'ont même pas besoin de demander si c'est halal ou pas. C'est même pas leur problème. Halal. Pourquoi halal? Mais nous, on ne peut pas. Nana andra be fako no ko ay ko ala yeni haramu ya amma. Nan kwa meni nke ay on ta yorote yai. E nunu bebe tala ay, nunu betala ke meslamo ta yorote. Allahu akbar. On ne peut pas. On ne peut pas dire qu'on est bloqué, subhanallah. On n'est pas bloqué. Mais dunya ni anya donc à fo. Ala ye dunya ni ke mu'minin ka kasodi. Kafuru ka arjinado. Obo dia. Ah no obo dia de. Wallahi obo dia. Mais dia mi mo kani. Ani stressile. Ebe tubabuye. Asorla ere ka jamanana. Tubabu be balo julule la. Tubabu be sa julule la. Tubabu 99% bebe vilo nyalema. Abe bomi nkono. Saya be sama kasoro boma basarala. Subhanallah. Asigiri me fote minaka sokono. Saya be se tubabu chama tumada ere mabon sarala. Ali fem fitini minu beta sama ubolo. Ni be si yera kuna warbola kasa olu ba beke sari olu kanyana ma be jurule ole diala olu ye olu fana o derla ole la. Ils vont rendre compte au ben en compte rendu joint. Aya salam an fawni ambaw an kana nyera to ni sobolo mi dunya ayam marasa dunya ghurri ghairi farane marasa la farane negala kada kay kan negali fanga kabo ye maw nege olu tola negali bonda kono yo lu sembo koro yo lu takle olu bena olu lanime kaburu nyana mala minu fana maka ibo lu ko kenime kam masiri nyuma o ke o nyene o hakilna taw bebe dunya le ko alama la harakela neni au ka susi alama neni au ka biti kala arjine alama arjine dila ambela ka funima ame Allah taala dali juma chama me Allah taala bolo ka juma chama di ambe malamu kala an fataw ani anketaw ko dia Allah taala ama Allah taala dali julumun tole anyede ame ala le matara ka enseignant ka anko ka an nettoyer ka ban julumun bela ka ban fana ka ala dali kuma ni me ambela sra ko al umuru bi khawatimi adama den ka nyena ya be abika labani bolo I bantonya mama isato kito si farid mana isato peut-être ni wati nyona le kalimanya tu majigila I yera tume baraji minu bara minu kala isina ka bedabla ja ole wati bento isa ya wati ma laban ko nyuma ka saka soro ani ala cheka di ko ke ambe dan fen foi kana adisi bugon yoroni na de konya bebe labane bolo dusukume ala taala le bolo bi ikalimanya fanga kabo ikala nya sananya fanga kabo sini ebe ta soro afanga be majigi adama dem be kakawla al ne yere me kuma nanaye me kaduwa uke komi kera ye min fa ka sahaba wiye ko dusukume ala taala le bolo aba yelema kabla yoro la yoro min kale ala taala dia fala tuzakku anfusakum awiye faraw yere la kalla awiye fara awiyera glorifier la muna ala le ba do ma min ka ala nya saranya fanga kabo aw me ala taala dali laban ko nyuma laban ko nyuma saya yese awma o be ke kasoro awni ala kadi ame ala dali ko kambe kan julmu yafa ka ala diyen ka bara nyuma no ya anye ka nyabo bara nyuma fe ka ala taala yafa mbe julmu ambal mami yen nyini ngali duwa nyini ke amfe kwa belmer ye latike ke
ka ala yafa musokorobama ka ala yafa ambama ka ala yafa ma ay minu kenni ala taala maso ama ka ala yafa ma ayere baranyma minu ka kanyana mala ka kama noro ya ka kaburu kono ka annen kolo ka annen labla ka annen sabati jabilu nyuma ye boada ka meleka u jabi nyingali wati ka amba mi yella tigeke ale tani ka fara anka safiru koromo ka ala yafa obema bi duwa ube kala oluye kama fana la na anw fana kofe minu fana me anw samani duwa uye ko ke ambela ka foni alamu kala alhamdulillahi rabbil alamin kaban fana ka aw yara fana fo aw ka timinan diala anaw ka jijala Allah taala ka bara ni lamenina ni lameni ani ni wajibili ame ala dali ala bambe dusukun la wati kanin kenne ni awma dallu ya nyuma e kiyamalo ka fako ala ye wati di awma me ala aw yanka watu ke tolon le la de ala aw sela ka wati ni minuta anka watu la kile ala kuma kan lame ala mi dali yeni laja ka yafa awma ala aw me wati minuta ka ile ala taala yara to prononcer ka to ka fako ala ala ani ka ciden senma muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kan yorani laje quand tout le monde l'a dit ama ala nous sommes des humains nous commettons des erreurs matin midi soir wa anta taghfiru dhunuba jami'a ala tu pardonnes tous les péchés ala pardonne ala yafama wallahi ala baratay an me se bara min kala kile ala taala fo ala da fonyo min ne keni me ka sama momli kono fonyo min sama ni me ambawni am fawbolo ka salona ala ni fonyo ni tige nema ka fonyo ni tige am fawni ambaw ma o tamato wala ma o signi me ala ni fonyo tige la aw ma o me se mun kala ko e banye ka fo alla ni manyere la me ni fonyo tige la neni aw ma me mun ke fonambe na teme ba to len na to kana idalaka ka se fonyo la teme na pour que fonyo ese dolida ni ala ye fonyo tige ima ala taala ka keleke fon kacha ama dali aka hina de la ama dali aka fon sereyale la an yere ba dala ka julmu yafa la islamawi kana saka julmu yafa la de ikachi de belebele sallallahu alaihi julmu to tunte me ala ka lolonda atume julmu yafa nyini ke ala taala fe shwa keme le prophète chaque jour adoyani bale tuye shwa bi worum blay astaghfirullah pourquoi chaque jour hein, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pendant les prêches, après les prêches, quand nous nous voyons, et de la manière dont Allah nous pardonne, pardonne aussi ton prochain. Pardonne lui qui t'a fait du mal. Pardonne lui qui est en train de te dénigrer. Pardonne lui qui est en train de salir ton nom. Pardon. Le pardon est très important en islam. Que Allah nous pardonne tous. Que Allah fasse que nous aussi, nous puissions nous pardonner. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.